Tunavyofikiri kila mara, tufikiri kwa ajili ya Kristo na tuweke mbele umoja wa kanisa, umoja wa familia. Katika nyakati ngumu tutambue kwamba nyakati hizo hazidumu, na tunaambiwa kila mara tusiogope, tujishikamanishe na Yesu Kristo, lakini tuombe kupitia kwa mama yetu katika nyakati zote. Nyakati za furaha tuendelee kumsifu Mungu, nyakati ngumu tumtafute Mungu, nyakati za utulivu tumwabudu Mungu, nyakati za maumivu tumtumaini Mungu, na kila wakati tunaambiwa tumshukuru. Maandiko yanatuambia tushukuru kwa kila jambo. Sisi ni watu wa Pasaka na wimbo wetu ni haleluya. Haya ni maneno ya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, kwamba sisi mara zote ni watu wa Pasaka, tunabeba misalaba mingi, lakini wimbo wetu ni haleluya, kwa sababu baada ya Ijumaa Kuu huja Pasaka, ambayo ndio ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo na ndio chanzo cha imani yetu.